1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ayon inyong higugmaan ang kalibutan ug bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo higugma sa amahan. Kay ang tanang utang nga iya sa kalibutan ang unodnong kahiglaw, ang tanang gikaitgan sa mga mata, ug ang tanang gipasikargo sa tawo, dili kini iya sa amahan, kundi dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanang nga anaan niini nga gikaitgan sa mga tawo mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kamturan. Sa may masabtanan nilo. Ha? Balik daw. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Unsa may iya sa kalibutan? Cellphone. Oh, very good. Unsa pa? Computer. So muna siya ang nagutang na iya sa kalibutan. Pero kung gamiton na nimo para sa Ginoo, so pwede na siya maiya sa kalibutan apan mo hangge handog para sa Ginoo. So malipay ang inyong anak. So naay pag-offer ang kalibutan ng mga utang na para mapadayag ang iyahang kuan. Kanang iya sa kalibutan ay iya sa Satanas. Pero imong buhaton na para sa Ginoo. Kanang utang lo nga imong hanggi pa ka Dios nga labaw pa sa Ginoo. Sa masupod din ang Ginoo nga nalo kay ang Ginoo siloso ang Ginoo nga siloso siya. So dapat ang tanang mga ipang-offer sa kalibutan dili din nimo i-grab yun. So muna siya nga mahimong dautan ang usa ka butang. Example, ang kutsilyo. So, di ba ang kutsilyo long? Parang na pang-slice, so parang gamit sa isang tabo. Pero mahimo siyang dautan kung gamiton siya o dautan. Example, kanang imong ipatay o tabo or imong gamiton sa dili maayo. So, muna siyang na mahimo kanang dautan ang usa ka butang kung mo siyang gamiton sa dautan. Pero ang tanang butang long na ama siya purpose, pero kinahanglan mo siyang gamiton sa maayo. So, muna siya nga sa may kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mong manigugma sa amahan. So, kung higugmaon ninyo ang kalibutan lo ug anaan unsay naa sa kalibutan wala kan higugma sa amahan kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan ang unodnong kahitlaw usab na unodnong kahitlaw lo kanang imong ipalagi gyud ang kagustuhan sa inyong mga unodlong pagkanang ready pagkahapog lo kanang kusugay kang kaon or gusto sa imong mga lawas lo nga mauni mo kada yung sundol so di na siya pwede mong ginahanglan na avoid self-discipline hinahanglan po niya makumpungan ang sa mga gusto sa mga lawas nga bisag palitan ng teacher niya ganahan kay kang kaon pero makadaot man siya so kinahanglan mahag yung makibalo ka ay limit insay dautan so dili na sundol ang gusto sa mga lawas kay makadaot man siya sa mga lawas so mo na siya example lo kanang kung sa plan pa para sa kang adan og ning iba nga natintag sila sa usa ka katong butas tungod kay offer nga nindot tayo pero makadaot kay siya so na siya number 1 is apple of the eye so next ipasigarbo sa tawo. Isa may ang tanan gikaibgan sa mga mata. Ug ang tanan gipasigarbo sa tawo. So isa may mga example sa mga gipasigarbo sa tawo do. Ipasigarbo sa tawo. Sikat.